genem-genem ngaji bapak nggih dendek kolok Quran doang tuli atas tekap lema munah puasa ton terbuka kadang-kadang ampure dewek matur kadang-kadang mut piak jari ajimat petakut begang bulat Quran tu tekapan bulat Quran tu atas lawang kembit di nuah buka aji-ajimat adin di tamu maling muninan. Masih rebut jamaah bini. Oh, maklum bapak nggih lamun nina jak memang nggih luwi ananuon. Luwi araos. Ya ampun dek tebing lek dengan nina tahu kalimat searan jatuh sayang. Andai nak dengan nina tahu kalimat jatuh sayang dia bilang jelu menit mata sayang jamaah laki. Lagu untung dengan mama tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal qabra awwalu manazilil akhirah fa inna ja minhu fama ba'dahu aysara minhu walam fa illam yanjah fama ba'dahu ashaddu minhu atau kama qal amma ba'du. Sila jamaah laki besan tam kayun mai ida bertelusur sila ngerukuk ngelanjar dawak nggih bejantan mai resida pen sambil-sambil berselanggah nggih pokon mai ida besa pakayunan sakit jengku nggih. Sapertama dawak ngiring yang tiang hormati muliakan dani ayahanda Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdullah, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur berkah bi taatillah. Segala hajat beliau aran dengan toa pelungguh tiang. Beliau jari gurun pelungguh tiang. Sehingga dengan toa niki ambura jamaah para pengelinsir niki berkah. Niki berkah. Maka dek dia kurang ajar jog dengan toa. Nggih. Kalau sebab nikah yang tiang hormati muliakan beliau mudah-mudahan sehat sekali lagi panjang umur berkah bi taatillah. Dani para asatis dani tokoh agama, tokoh masyarakat pengelinsir, pemuka agama, pemuka masyarakat, bapak penghulu, bapak kiai, bapak kadus, bapak RT. Sempat rau hadir, singkatnya hadirin hadirat. Nenek mami sanak bija rai raka belingakan sadewek yang hormati muliakan. Sapertama dawak ngiring raga sami pelungguh tian yat sarang-sarang ngelunsur kalimat syukur tipada sida Allah Subhanahu wa taala. Lembe dalam kesempatan malam sak mangkin pelungguh tiang masjid tican pulih ngadek irup
masih tican pulih kesehatan, keafiatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah pelonggoh tiang pulih hadir, pulih rauh bepanggih becunduk bedait ili acara tahlil zikrullah yang mudah-mudahan lengkak joang pelonggoh tiang salumbar ili gede. Ia jari saksi pelonggoh tiang lemak di jelu kiamat. Amin ya rabbal. Baru pelonggoh tiang samput bausin firman manik desida Allah Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lemak di jelu kiamat, ibu, bapak, pelonggoh tiang sungap ladang, biwih bahasa kasar niki yang tegembok, tekunci, tepakem, din tembing ngeraos. Sajari ngeraos yang dapat bicara pada hari itu ibu bapak ngeraos bercerita yauma izin tuhaddisu akhbaraha, yang bercerita di hadapan Allah gading ima pelungguh tiang. Ya Allah tiang layak li baun dunia enggak tak tira isi epin awak seni, lalu bersedekah, lalu gontoroyong, lalu bersalam, lalu berjabat tangan, silaturahim, ngeraos niki lemak. Selapuna bersaksi di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, joang cokor naik pelungguh tiang salubar ele gedeng baruan ngeraos. Layak tiang tirak elek malam, lalu nyeribut, lalu tahlil, lalu zikir, berhadapan bersaksi di hadapan Allah. Mudah-mudahan joang lengkap pelungguh tiang baru terjadi jari saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sakedua dawak ngiring nanti dilupa pelungguh tiang ngelunsur ia tanda ia cara pelungguh tiang ya bersyukur berterima kasih. Kita sama-sama aturin salawat dan salam tipak junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inggih mangkin malam sa kepala petang daseun nggih. Naniki pelungguh tiang mangkin ampure elek laek malam tanggal sekek nyikeun sak tebelin pelungguh tiang isi keluarga. Pelungguh bertahlil sampai siwak malam. Lamun niki Jawa ampure. Lamun niki Jawa pitu malam mentah. Nggih, darak nyiwa. Lagu pasti ada hikmah, pasti ada alasan para ulama dengan toa guru-guru pelungguh tiang sasampun layak berjulu nggih. Ia pun taraang aran istilah nyiwa. Ia solah doa. Sampunan pelungguh tiang ya bebasa lamun to Jawa pitu entah lamun le Lombok siwa oh berarti bid'ah. Sampunan. Karena mangkin niki ampurayang Bapak Ibu luwek macam-macam sa mencoba untuk merusak kebiasaan pelungguh tiang. Samele petelang tahlil, samele petelang maulid, samele petelang mi'raj, samele petelang bahkan makin arak supu aliran bebasa napiunin bid'ah sembahyang berjamaah. Padahal jelas-jelas ele entu wajibang timak perintah solat sembahyang baginda Nabi. Boyaan kesekek hadis, boyaan kesekek dalil. Kalau beliau pernah meninggalkan solat berjamaah dalam seumur hayatnya beliau perintah sembahyang. Lamun arak sekek dalil, lamun arak sekek hadis bahwa beliau pernah meninggalkan solat berjamaah. Yeruan mangkin Bapak, apatah lagi pelungguh tiang seistilah memperingati malam kepetang dasa. Napi unin dengan sandek deman jok pelungguh tiang sagawean. Ia mau le kitab Hindu ni. Ia cara dengan Hindu ni. Mari kita bukakan dalilnya. Nggih, besa pertama. Ele dalam kitab Al-Hawi napiaran niki di dalam sopo kitab kejelasan bahasa Qala Umar, berkata siapa Umar sahabat
lamun dengan wah mati niki, lamun wah telu jelo telu malam, pelungguh tiang sedekah, pelungguh tiang zikiran, pelungguh tiang kiriman pahala Fatihah, kekal pahala sampai pitu jelo. Demen wah pitu jelo pelungguh tiang sedekah malik. Demen wah pitu jelo pelungguh tiang zikiran tahlilan kiriman pahala. Kekal pahala niki sampai 25 jelo. Selai jelo. Demen wah 25 jelo malik teniatang, malik sedekah. Kekal sampai petang desa jelo. Nah le malam niki pelungguh tiang nyiket sedekahang almarhumah sasampun ninggal dunia elek malam ke petang dasen. Nah makin malam ke petang dasen niki tot sedekahang kekal pahala sampai 100 jelu. Nah ya pun arah istilah lemaknya nyatus. Lemak le nyatus malik pelungguh tiang sedekahang malik. Niki le dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi dia. Juz kedua halaman 120 balu. Demi muas sedekahan lemak 100 kejelun niki kekal pahala sampai setahun. Pira dalam setahun pira jelu? Telung dasa 60 360. Allah, telung dasa 60. 360 lemak demi setahun malik tersedekah, malik zikiran perawahan. Kekal pahala sampai 1000 jelu. Piraran 1000 jelunu hitung angdir embareh tu gede. Ia kengone nak kekal pahala, ia kengone nak tican. Ketenangan kebahagiaan di dalam kubur dengan samati bagi dengan sak tersedekahan nyingkeun sak jelu ke 100. Basan Imam Taus Nabi basan beliau dengan mati niki ina ama dengan mati niki pasti niat dait ujian elik dalam kubur fitnah. Nabi aram fitnah ujian yang luar biasa. Lamun dengan mukmin basan Ubay bin Umar sahabat Nabi, lamun dengan mukmin pitu jelun tuji, pitu jelun tu fitnah tu dalam kubur berat ujian. Lamun dengan munafik, saya dengan munafik jelas girat tercerita si batur-batur bahkan bija-bija sakotek-kotek niki munafik. Sa pertama tanda dengan munafik girang ngeraos lagu lekak, girang bercerita lagu lekak. Terpercayaan tegal amanah, tersuruh menjadi pemimpin tuna sampur, tersuruh menjadi kadus, tersuruh menjadi kepala desa, ndin amanah, ndin jujur tahu jauh pemimpin, maka munafik. Sai-sai timang presiden lamun dia tahu jauh amanah, timang bupati gubernur lamun dia jujur, lamun dia tahu jauh amanah, munafik kan. Lagu sak menu, lamun dia menu jandin no, am kembali bakat kengremo no. Lamun bakat jam salah haram, mah prek-prek no. Ini dia beli bakat lah sing, mah prek-prek jam salah wah. No, munafik. Sakeduan, saketelun apabila dia dipercaya berkhianatan, mengeraos gira lekak. Lamun dengan munafik tamali dalam kubur biasa petang desa jelu, petang desa malam tuji dengan ujian yang dahsyat berat fitnah di dalam kubur. Maka oleh sebab niki hadirin jamaah berembe acara temakin adat selamat tu dalam kubur, berembe acara makin pelungguh tiang adat enges bahagia di dalam kubur. Sak perlu pelungguh tiang pertama kerisa adalah sembayang kata Bapak. Sembayang. Karena pertama kali lihat ketua lemak jeluk kiamat di dalam kubur sembayang pelungguh tiang. Beremberuan sembayang idza saluhat, apabila bagus sembahyang bagus sak lain Bapak, selamat tem sak lain. Lagu lamun sembahyang am jahit side basetin jahit baselauan sah meriku jahit sembahyang Bapak Ibu dim lulus silih pertanyaan sa pertama untuk ketua lemak jeluk kiamat ele dalam kubur jahit sembahyang jahit sak lain
Maka sembahyang ini penting. Sampai tunas ampura bahasa Nabi, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Saya ngadak sembahyang sekek sengaja Bapak. Muta'ammidan, sengaja dengan senu ngadak sembahyang. Faqad kafara jiharan, maka nyata dengan senu kafir. Kafir. Lagu niki tetap sirah si ulama hadis sabaru niki. Dia semerta-merta telan mentah. Lalu berarti dengan sanda sembahyang kafir, bunuh. Bukan. Namun secara hukum mayoritas agama Islam, negara Islam mayoritas negara Islam, bisa jadi Bapak, kalau dia meremehkan sholat, kalau dia membangkang terhadap sholat, kalau dia meremehkan kewajiban sholat, tidak mau sholat, maka pengadilan, apa namanya, hakim berhak untuk membunuhnya. Kalau di negara yang mayoritas Islam. Lagu niki tafsiran sabaru niki. Embesa terkena dengan kafir sesampin murtad eli agama Islam gara-gara sembahyang. Lamun sekedar lali. Nggih, lamun sekedar lali kabut karena sembahyang gadelih bare julu aneh. Lali istilahnya ni. Mundek milih sembahyang gara-gara abot, gara-gara sibuk, maka ndek ente hukumi kafir, ndek ente hukumi murtad eli Islam. Lamun sengaja Nabi ini nan, aru japam sembahyang apa kena sujud-sujud nungkik lelah-lelah uni nan. Oh, niki jak murtad terus di Islam. Maka hal semacam ini, orang yang membangkang seperti ini, meremehkan sholat seperti itu, maka apa yang terjadi? Tidak perlu dimakamkan di kuburan yang Islam itu. Orang semacam ini berat sembahyang niki Bapak, berat. Bahkan tunas ampura lain ilek zaman Bani Israel. Aku bercerita sekedik dalam sebuah kitab terjelasa. Datang dengan Nina. Dengan Nina niki tunas ampura pelacur. Wikam kena pelacur. Nuah pelacur aneh. No. Mun tahun si bapak nu jual apa-apa nu ni. Apaan be mun jual? Pelacur bapak lumbar jog gede kan. Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tunas Nabi Musa yang berketuan nih, Nabi yang ketuan, wahai dengan Nina Bani Israel, tiang niki pelacur, beg jari pelacur jari pembunuh, mau kana kelek hasil kebezina lalu belacur, demel lahir muk duka nirup-irup, muk gorokan. Nunasang Nabi Musa, kira-kira bau nendek ya tampuni dosa sida-sida Allah sama ni lalu kebelik dosa kena ni menyesal ke? Nunasang Nabi Musa, Nabi bahasa Nabi Musa, dengan Nina apa ajirah, wahai dengan Nina laknat, kamu pantas mak tepetun api elik langit, am terbakar kamu, am kamu, sugul elik balik. Dek sudi kamu tamu le baleng, wahai wanita laknat, wahai wanita durhaka, pantas tepetuna api le langit, am tertunduk terbakar irup-irup. Lalu dengan Nina niki nangis sedih putus asa. Seorang rasul, seorang nabi mengatakan dia nak bau tampuni dosa. Akhirnya apa yang terjadi? Solan lalu dengan Nina niki nangis. Terperintah malaikat Jibril, Jibril, lalu tunaloh sampean salam kunyok Nabi Musa. Nabi sin salam ya Allah arak telu. Sai pihak manusia, sai beng manusia rezeki, sai berhak terima tobat manusia. Baik ya Allah, wahai Nabi Musa arak titipan salam ele desida Allah. Nabi sin ya Jibril. Pertama sai pihak manusia Allah bahasa Nabi Musa. Sai pihak malaikat, saya be manusia ki Allah. Saya berhak terima taubat manusia Allah bahasa Nabi Musa. Menu kembim tolak terima taubat dengan sadina oleh Bani Israel baru pelacur. Kembim usir dengan kembim kena wanita lanat, wanita durhaka. Jibril, apakah arak dosa selebih beli elemun gawe si dengan ini baru oleh Bani Israel? Arak cerita kemai. Oh arak Musa, arak dosa paling belik. Lebih belik elek berzina sabaru, lebih belik elek pembunuh sabaru. Nunasang Jibril,
tarikus shalah amidan wa muta'ammidan, dengan sengaja ngadik sembahyang, sengaja ndik milih sembahyang, sengaja abot sembahyang, itu lebih buruk, lebih besar dosanya daripada berzina dari Bani Israel yang tadi. Ini Bapak. Iya, selamatan pelungguh tiang dalam kubur. Pertama sholat. Yang kedua, saya selamatan pelungguh tiang dalam kubur. Sekeduan adalah sedekatun jariyah. Nah, yang pun manusia lemak tu dalam kubur, lamun wah tertuka, lamun wah mati tu dalam kubur pun tak nyesel timbul. Rabbi laula akhartani ila ajalil qarib fasaddaqa. Ya Allah, petulak ya Allah, jog bangun dunia, mana-mana seberak ya Allah, mana-mana sesaat ya Allah, fasaddaqa, ak bersedekah. Lagu edak cerita bapak tulak ngadik sedekah mutiur ndik kena petulak kemalik seberak sesaat irup kemalik jong baun dunia, ak pacu sembahyang, ak pacu puasa, ak pacu haji, ndik kena menu lagu yak pacu bersedekah kembali, karena sedekah di dalam kubur sangat sin butuh si pelungguh tiang, sangat sin butuh. Dengan satu mati itu dalam kubur searan sedekah. Ya ampun, mun genem bersedekah bapak belu umur. Melem belu umur bapak. Melem sampai 100 lagu ndek sembahyang. Melem sampai 100 lagu ndek meleng ngaji. Onde ni aran belu umur nu bapak. Umur no sateparan aran belo mutisi isi ibadah atau kontek mu arun terpanggil nyawet, arun terbaik nyawet, lagu ibadah doang isin itu juga belo arana berkah. Belo doang sampai 100 dit milih ngaji sembahyang ja iaran umur belo lagu berak jae kemben ampun sedekah niki pebelo umur. Misal pelungguh bapak lae amak senu kaya rezeki sekedik pendaitan masih nempung elek masjid, rezeki pendain masih nempung elek madrasah, rezeki sekedik pendaitan masih pokok janu luar biasa bapak senu lae demem mati pelungguh tiang ratusan tahun temati pasti tak tetap terkenang isi batur lae bapak anu nu dia penganjang tekan dia sekek lae kaya almarhum senu iya happy tetap terkenang, tetap tertiur sampai keturunan bayi balok cuk anak tetap pelungguh tiang terkenang nu aran dengan panjang umur. Sekedua, sedekah diki bisa menyebabkan pelungguh tiang penolak bala, penolak musibah. Lagu lamun pelit bapak, lamun pelit marak baru niki sandek murah bersedekah, ndem giram bersedekah, lamun pelit elek mas sirup doang elek tedua si batur sandek indik. Arah kepelit niku je, arah pirana mati ada saru. Lain-lain nu tedua mut pelit bapak, ndin salah. No. Lagu lamun nem bersedekah, solah bersedekah, limika sama sirup, maka tetap tak tiur solah. Bahkan pelungguh tiang tetap terkirimang patih kaya papun salai no iya wahai ide lain ni bangun masjid sini meni model tiandang titok tekan titok lawang titok gerbang pelungguh tiang tetap terkenang sampai akhir hayat. Iya seteparan aran umur sabelu mu berkah. Dapat bisa menolak balak. Tuna sampura bapak tiang cerita mbe kena tolak balak niki, tolak penyakit, tolak musibah, lai arak niki ina-ina. Wah bilang rumah sakit lai lalu beroa. Berdua penyakit tumor elek anu niki. Elek daden bawa susu. Penyakit tu maka belik logam kepeng gunung salai cara salai 100. Bilang rumah sakit lain tu operasi yang operasi din bani kembek kepeng nedak telakut naik ketanjutu. Wah macam lain berawat pintu syarat naraton mau engkau kena belian A belian B belian C wabih singgelining mu ingat bahasa Nabi, ingat bahasa tuang guru, ingat tan sawah lu ngaji bersedekah niki mampu menolak. Napi yang terjadi mai mungkak mati sekira engkak mati aku mati si penyakit keseni
Muk mai kebih harta benda sikap bersedekah. Mun bersedekah jamaah maka lalu meriksa sak marak kebelik kepeng gunung logam sabaru ilik daden niki telang sama sekali. Maka lalu periksa si dokter, bengak dokter, lain meriksa, lain beroak, apa jariwak? Ternyata obatnya adalah sedekah. Oh, lema aru jak bersedekah doang menu alhamdulillah. Kebetulan kencing manis kini ini engkah. Kebetulan asam urat kini mana ini engkah, rematik kini mana ini engkah. Ak bersedekah doang lema aru jak ustaz. Kebetulan ustaz nyikan bangun pondok pesantren tu balen. Arun dek kemele niki rapetan tahu melamu mu abe kejan dek tolak. Dia tak tolak bapak nggih. Nah niki bapak ibu. Maka sedekah niki yakin pelungguh tiang. Berembi-rembi ndek tak miskin isi sedekah bapak. Sampun minta cerita dengan sasugih mau milih miskin. Mun dengah pengajian saya dengan paling sugih, saya luwe harta benda, saya luwe tanah kepen paling murid nak tamat surga. Yuk kemben karena saking kayanya luwe harta benda, luwe urusan. Luwe pengenuan ambil langam ambil tom kadu usaha apa buka nu rentet teketuan berarti lamun luwe batur bita ini masih tumuri tahun si repot teketuan muir sandin danu lalu nyala tak aku paling murid tambah surga jak wanda kemilih ni mai harta benda kelalu pesedekah entung liwat anak yatim mun ngebeng din tanggung-tanggung harta benda entung liwat dengan miskin din tanggung-tanggung pira mun bangun lagu dik ni miskin karena sedekah mampu membuat orang menjadi kaya bapak. Lagu kembek pelungguh tiang dia teman ya yakin paran dia minta sugulang kepeng satu senu ini nabi ini nani bareh itu kak mau padahal jelas anak Allah Ta'ala sekek sid bersedekah anta ganti si 10 diki lamun matematika sedekah sekek terombok sekek sama dengan 10 matematika lagu lamun sekek terombok sekek matematika pelajaran pelungguh tiang sama dengan 2 lagu lamun matematika sedekah diki sama dengan 10 saat terakhir penyebab ya selamat tang pelungguh tiang di dalam kubur lamun amalang niki li bawon dunia saketelun adalah luwe baca Quran di atas dunia genem-genem ngaji bapak nggih dendek kolok Quran doang tuli atas tekap lema munah puasa tuan terbuka kadang-kadang ampura dewek matur kadang-kadang mut piak jari ajimat petakut begang bulat Quran tu tekapan bulat Quran tu atas lawang kembit di nuah buka ajimat ada di tamu maling uninan Allah Al-Quran niki per huruf kita baca luar biasa pahala alif lam mim muten de uduk maut pahala lamun tuduk belian malik lamun baca di dalam sembahyang belian malik pahala alu luwik cara tak pita pahala lagu kadang-kadang penyakit na abot mau mangkin nak kebem doa ada sangkah abot ijazah niki bapak tiang tu jauh tok bait penuh andang-andang lain mau mangkin gratis jok pelungguh nggih ayo nam bapak adik sangka habot arak dueun det sekedar kedaran doang nggih nabi yunin dueun bismillahirrahmanirrahim Allahumma paksa wala tapaksa la tak bisa yo serius gini bapak sila ina lamun tendek paksa ngonek-ngonek sa paksa longgar jari ngi biasa jari ini terbiasa dilik tutulinangan 16 pelungguh tutulainan sakenang biasa pelungguh ande tak sarung ladik mun pertama kali njak ret tidak nggih ret tidak lagu munang ngonek-ngonek paksa lolatan lain kecepatan ngeloding bapak niki bapak ibu nggih oleh sebab niki hadirin jamaah
paksa diri, lawan rasa malas, rawan rasa takut, lawan rasa abot niki. Lama-lama pelungguh tiang terbiasa. Kalau sudah terbiasa, kalau kita sudah bisa menjadi terbiasa, gak penyakit, lawan rasa malas itu. Nggih, terakhir yang menyebabkan pelungguh tiang selamat dalam kubur, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga sembahyang bapak zikir mana-mana telung dasa telu kali, mana-mana 10 kali, lagu istiqomah, dendek demem salam, kecerut merendengan sakit tian rua. Nggih, mana-mana andin tak repot lalu, mana-mana istighfar telu kali. Insyaallah lamun 4 niki 5 niki at amalang li baun dunia, selamat penungguh tiang di alam akhirat, alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Sampun niki dewek atur tiang sebagai takziah, sebagai nasihat untuk dewek pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nggih, sila jamaah piran tiak tahu rubah diri, piran tiak tahu kerisak diri, laun bu nyesel lalu, lamun tuah mati. Lamun tuah mati li nyesel edak cerita pelungguh tiang ngak tahu kembe-kembe malik. Mungkin li baun dunia arak kesempatan. Nggih, mudah-mudahan pelungguh tiang selamat dunia akhirat. Wabil khusus almarhumah ibunda kita Ina Salbiah, berkat pengiringan tak sekiri mang duha ili malam mangkin sebagian ulama berbahasa nggih malam sak mangkin ia tahun mantuk roh beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini kita beriuk barang-barang, kumpul luik kancut, ya doa ang beliau, ya sedekah ang beliau, isi nasi bungkus, isi air, isi kepeng endah lamun arak jok madrasah. Andek berjaraknya lamun arak jande katolak genakan. Nah niki hantur dewek nggih matur tapiasih hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.